مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو چیف کے ساتھ میڈیا گفتگو میں کہا کہ ایران ہر وہ بات مان رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ ایران نے اپنا ہورمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو رقم دینے کی تردید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا کہ نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں مایوس کیا۔ ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوا ہوں۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایرانی حکام نے اپنی تمام جوہری تنصیبات کے معائنے پر مکمل اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اپنا ہورمز میں جہازوں سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی۔ فیس وصولی کی خبر سچی نکلی تو ایران سے مذاکرات ختم کر دیں گے۔ امریکہ نے ایران کو کوئی فنڈز دیے نہ اثاثے بحال کیے۔ منجمد اثاثوں سے کچھ رقم اجناس کی خریداری کے لیے دی جائے گی۔ ایران بہت بڑی رعایتیں دینے کی پیشکش کر رہا ہے۔ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی سینٹ کی قرارداد پر تنقید۔ کہا سینٹ نے ایک بے وقت اور بے معنی وار پاورز ایکٹ پر ووٹنگ کرائی۔ سینٹ نے ایران کو پیغام دیا امریکہ اپنے صدر کی کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ سینٹ نے انہیں روک کر دشمن کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے رہیں گے۔ کسی بھی ملک کو اپنا ہورمز میں ٹول ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنا ہورمز میں آزادانہ آمد و رفت مکمل بحال ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکی سیکیورٹی یقین دہانیوں پر کسی بھی ملک کو شک و شبہ نہیں۔ ایران اچھی ڈیل چاہتا ہے تو تیار ہے۔ ایران معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا تو آپشنز موجود ہیں۔ جوہری معاملے اور پابندیوں پر تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کے لیے تکنیکی ٹیمیں 29 جون کو سوئٹزرلینڈ واپس جائیں گی۔ لبنان اسرائیل مذاکرات جاری۔ مقاصد لبنانی ریاست کا اپنے تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول ہے۔ اسرائیل لبنان میں موجود ہے کیونکہ حزب اللہ نشانہ بناتی ہے۔ روبیو کا UAE کے بعد کویت کا دورہ۔ کویت میں امریکی سفارت خانے کا امریکی سینٹ نے جنگی جنون میں مبتلا ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد منظور کی۔ منظور شدہ قراردادوں کو وار پاور ایکٹ کا نام دیا گیا۔ ایکٹ کے تحت ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ روکنا ہوگی۔ مستقبل کی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازم ہوگی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد ایوان نمائندگان میں پہلے سے منظور ہو چکی۔ ادھر ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کی صدر پر کڑی تنقید۔ کہا ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکیوں کو بھاری قیمت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہ جنگ تاریخ کی بدترین خارجہ پالیسی کے طور پر درج ہوگی۔ ایران جنگ میں عملی طور پر کوئی ہدف حاصل نہیں کیا گیا۔ کسی کو معلوم نہیں کیا خفیہ ڈیل ہوئی۔ ایران اور پاکستان امن، ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے خواب میں شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ پاکستان کی امن کوششیں اس کی عظیم ثقافت کی عکاس ہیں۔ دورہ پاکستان کا مقصد ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کرنا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور پاکستان نے مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا۔ ادھر ایرانی اسپیکر باقر کلیباف کا آذربائیجان میں OIC پارلیمانی یونین اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دباؤ یا جبر کا نتیجہ نہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان بن چکی ہے۔ یہ ایرانی قوم کی مزاحمت، استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ خطے کے ملک اپنی سلامتی خود یقینی بنائیں اور بیرونی مداخلت کو مسترد کریں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بلاول نے وفاقی وزراء کو نشانے پر رکھ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم سے کابینہ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کشمیر میں جو آگ بھڑک رہی ہے، ایک وفاقی وزیر نے بیان کے ذریعے آگ پر تیل چھڑکا۔ کشمیر کی موجودہ حالات کی ذمہ داری کسی اور سیاسی جماعت پر نہیں، رانا ثناءاللہ کے بیان پر ہے، جنہوں نے کہا کہ وہ جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں۔ ان کے بیان کی وجہ سے مظاہرین کو آزاد کشمیر کے حالات بگاڑنے کا موقع ملا۔ راولہ کوٹ والوں کو کشمیری نہ قرار دینے والا شخص اب تک وزیر کیوں ہے؟ خواجہ آصف اپنے بیان پر معافی مانگنے تک کو تیار نہیں ہیں۔
पीपल्स पार्टी आवाम को क्या वजाहत देगी कि इनके साथ क्यों बैठी है। परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ को अपनी बात वापस लेने का मौका दिया। फजलुर रहमान ने आग बुझाने के लिए कदम बढ़ाया है, इस पर गौर करें। वजीर आजम मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते हैं, चंद कबीना अरकान खलल डालते हैं। जो सूरत हाल बनी है वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो की चढ़ाई, ख्वाजा आसिफ की सफाई, वज़ीर दिफा का कश्मीर से मुतल्लिक बयान का भरपूर दिफा। कौमी असम्बली में कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीरियों ने जानें दी लेकिन पाकिस्तानियों ने भी दी हैं। 5 जंगें लड़ी हैं लेकिन सिला क्या मिलता है। उन्होंने जो बात की इसकी दलील भी दी। इनका माजी काबिल रश्क नहीं लेकिन दुरुस्त करने की कोशिश की। अपोजिशन वाले भी माजी दुरुस्त करें, मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बने। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत किया, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। मजीद बोले तनकीद करने वाले अपना माजी देखें, ये दूध के धुले नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के पास गए। बानी PTI के दौर में उनके अरकान नून लीग से बात तक नहीं करते थे। पीपल्स पार्टी से इंतहाई कशीदगी के दौरान भी मिलते थे। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। महमूद अचकज़ई PTI के दरमियान बैठे अजीब लगते हैं। कलअदम कमेटी के मुतालिबात ना माने जाने का तासुर गलत है। वज़ीर आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म ने बात करने की हिदायत की है। कलअदम अवामी कमेटी का मुतालिबा गैर कानूनी और गैर आईनी था। जब थे लोग मार्च करें तो वो लश्कर कशी होती है। इनका अब मुतालिबा है कि इलेक्शन रोक दिया जाए। महाजरीन ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इनको किस तरह हक से महरूम कहा जा सकता है, इस पर अगर गौर हो सकता है तो इख्तियार कानून साज असम्बली को है। कश्मीर में रावला कोट के सिवा बाकी जगहों पर जिंदगी मामूल पर है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुकूमत ने तस्लीम शुदा मुतालिबात के नोटिफिकेशन वापस ले लिए तो फिर कौन से मुज़ाकरात हुए हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया है तो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को कह दे, बात निकली तो दूर तलक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से कौमी असम्बली में मुकालमा, कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है, वो मौलाना के पास जाते रहते हैं। इनके साथ तन्हाई में जो बातें हुई वो राज है। सरबराह JUI बोले वो इजाज़त देते हैं, जो बातें हुई वज़ीर आज़म बता दें। शहबाज शरीफ ने कहा वो फजलुर रहमान की इजाज़त के बावजूद ये बातें सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बातें कर दी तो बहुत आगे तक चली जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा, कहा कि सिबानी तरमीम से कबल पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात करा जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। पीपल्स पार्टी की जहाँ हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम है। मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में भी लाइए। आइन की बात और तरमीम करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है। बिलावल के MQM पर भी तनकीद, हुकूमत से अलग होने का मशवरा, बोले कराची के दोस्तों के मसाइल काबीना में बैठे अपने अरकान से हैं। कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर इनको लॉलीपॉप मिल रहा है। लॉलीपॉप को छोड़कर हुकूमत से अलग हो। कराची ज़्यादा अहम है या कुर्सियाँ, कि गिलगित बल्तिस्तान में सबके साथ मिलकर चलेंगे। दुआ है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशें कामयाब हों। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को पैनाडोल की तरह करार दे दिया। सरदार अयाज सादिक बोले, अपोजिशन वाले अवान में 4-4 घंटे बात करते हैं, बाहर जाकर कहते हैं स्पीकर बोलने नहीं देता। इनका असर पैनाडोल की तरह 3-4 घंटे में उतर जाता है। वो इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अयाज सादिक अपोजिशन लीडर की तकरीर का मजीद जवाब, कहा 98 में PTI छोड़ दी, 2001 में नून लीग ज्वाइन की, इक़्तिदार की पार्टी को नहीं मुश्किल में घड़ी जमात को ज्वाइन किया। अपोजिशन लीडर ने इन पर बात की और हवलदार कहा। वो 2 हवलदारों को जानते हैं, एक बोर्डर वाला और दूसरा चोरों वाला, डाकू मनशियात फरोशों को पकड़ने वाला, वो भी एक इंसान है। एक लाइन खींच दें, स्पीकर का ओहदा या असम्बली की रुकनीत ताहयात नहीं, स्पीकर के बोलने की इजाज़त देने से इनकार।
टेली कम्युनिकेशन बिल के मतनाज़ा शेकों में तब्दीली। ज़िलाई कमेटी ने टेली कम्युनिकेशन तरमीमी बिल का नया मसवदा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की मुलाकात। वज़ीर कानून की वज़ीर आज़म को टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कायमा करदा कमेटी ने बिल से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। निजी जायदाद के मामले में मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। निजी जायदाद का इस्तेमाल मालिक की रजामंदी या मुआहदे के बगैर नहीं होगा। ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन टेलीकॉम ढांचे राइट ऑफ वे और हलाक के मामलात में फ़र्क रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कतर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हमायत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में ताउन पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से महफूज रखने पर इत्तफाक। अमीर कतर का बाजार गैस तनसीबात हादसे में पाकिस्तानी शहरी के जाबाक होने पर इज़हार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीनी हमसफ़ वांग ई से मुलाकात। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरान अमेरिका अमन अमल पर बातचीत। इसाक डार ने सदर शी जिनपिंग के 4 नकाती और पाक चीन 5 नुकाती अमन इक़दाम पर चीन की हमायत को सराहा। वांग दी की पाकिस्तान को कामयाब सालती और इस्लामाबाद मफाहमतनामे पर दस्तखत पर मुबारकबाद। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीस से लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पेशा वराना असगरी तरबियत और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में इत्तफाक। ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल का दोस्त मुल्कों के साथ अमन इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग के अज़्म का यादा। लिबनाई वफ़द ने अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों और अमन के लिए खिदमत को सराहा। JHQ आमद पर लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।